तो यहाँ गोटे चिल्ड्रेन्स पार्क पाखे गोटे कल्याण मंडप ये कल्याण मंडप रे सजाटा होती कौन ये हूँ झुमुरी यहाँ हूँ बरकनिया यहाँ गोटे कौन ये फ्लाग दिखाई ये गोटे प्रकार सजा ये गोटे नुआ नुआ टाइप सब सजा सजी है यहाँ एक्चुअली ये भद्रक सब बेस्ट मंडप अधिका ये गोटे पार्क टाइप सब पड़ी झुमुरी वेट स्विमिंग पूल आईपटे जो है गोटे पानी गुड़ाक अच्छी सब बोटिंग हुए से जो बोटिंग हुए बोटिंग रो साइड रे आम जाऊँ जो यही पुलटा ये पूरा गोटे तोला टाइप थोड़ा तापर यहाँ रनिंग डिजाइन है मोटामोटी भाव में यही शोटा हूँ मंडप ये बड़कनिया अच्छा ये बड़कनिया रही यहाँ गोटे सजा ये गोटे प्रकार ये गोटे फुल रहे मुझे ये हूँ एरिया हूँ आंकरी बागर यहाँ तपन महांती यहाँ आंकरी बागर यहाँ हूँ प्रभु गणेश बस गोटे फुल टाइप कौन रखा ये भाउज हारिका बच्चन कौन अच्छे फटो उठाऊ ये जो फटो उठाऊ ये गोटे कौन ये भाउज या गोटे भाउज दीटा भाउज यहाँ हूँ फटो उठापी गोटे स्क्रीन तैयारी ये माड़ भिडियोटा गोटे भिडियोटा उठाऊ मुझे गोटे ब्लॉगिंग होची ब्लॉगिंग रे सब आसो तुम चैनल छड़ा हो डायरेक्ट चैनल छड़ा हो ना ना मुझे छड़ा गोटे जो बागर होता तार स्क्रीन शॉट पूरा आसी गोटे बड़ स्क्रीन लगे आउट हूँ गोटे गोटे राउंड रोटे गेट कराई गेट करा ये समीर मुझे शूटिंग करके आस तो यहाँ गोटे मिडिल स्पॉट जो भी बागर हम ये मंडपटा दी साइड पानी अच्छी ये मझे बागरटा हम बढ़िया नहीं यहाँ हूँ पानी पानी आरपट साइड देखते बढ़िया एपट गले ये आउ गोटे भ्यू आसो जहाँ देखो फटो उठा हूँ बरकनिया सेटअप तैयारी यहाँ गोटे मो जानवर भुवनेश्वर ओडिशा भितर जिते मंडप सब अच्छी तो यहाँ गोटे बेस्ट सजाई ये सजेबार बहुत प्रकार डिजाइन को पेनिट्रेशन कराए कि भितर पूरा ये गोटे कराई ये गोटे स्टेज है स्टेज रे म्यूजिक हम लोक मैंने माने कौन यहाँ कौन कॉफी पीवा ये सब सॉरी विभिन्न प्रकार यहाँ कौन एटा कौन कि मशरूम टेक्निक फुलटे भल आस एटा कौन दही बरा
କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଉଛ? କ'ଣ ଖାଉଛ? ହାଁ ତା ନାଁ କ'ଣ? ମସରୁମ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେଲ ପ୍ଲେଟ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ କିରି ନା କ'ଣ? ହଁ ଚିକେନ୍ ସବର୍ମା। ଏଇଟା କ'ଣ ଚିକେନ୍କୁ ଏମିତି ତା ଭିତରେ ରଖାହେଉଛି ତାପରେ ଇଏ ତାପରେ ମସଲା ଦିଆକି କରାହେଉଛି। ହଁ ଏଇଟା ରାଗ ପଡ଼ିଛି, ରାଗ ଲାଗିବ କି? ଆରବିଆନ୍ ଡିଶ୍ ଏଇଟା। ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଖାଉଛି କ'ଣ ଖାଉଛି ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ତାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଏ କିଏ? ଏ ସିଲୁଆ ମା ରୁଟି ଖାଇବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ ତାକୁ। ଏଇଟା ଅଟାର ନା ସବୁ ମଇଦା ନା? ହଁ ମଇଦା ତିଆରି, ଏଇଟା ଅଟାର ତିଆରି। ଏଇଟା ଡାଲି। ତମେ କ'ଣ ସିଲୁଆ ମାନ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଭେଜ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲ? ତମେ ବି ଭେଜ୍? ଏଇଟା ଭେଜ୍ରେ କାହିଁ ଯାଉଛ? ନନ୍ଭେଜ୍କୁ ପଳାଅ। ହଁ ଏଇଟା ମସରୁମ୍ ପୋଡ଼ା, ମସରୁମ୍ ପୋଡ଼ା, ପତ୍ର ପୋଡ଼ା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କୋବି ଚିଲି, ଏଇଟା ମସରୁମ୍। ନା ଏଇଟା ଆମିଷ ଅଛି ପାଖାପାଖି। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିବା? ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ମଟନ୍ ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ହଲ୍ର ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଅଛି ବର କନ୍ୟା। ଏଇଟା ବର, ଏଇଟା କନ୍ୟା, ଏଇଟା କନ୍ୟା ବର ଯେକୌଣସି। ଏଠି ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ଛୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଜାଗା। ଏଇଟା ଏଠି ଗମଦା ଆଉ ତାପସଦା ବସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ଲକ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଡ଼ିଲ୍ର ଏସବୁ କ'ଣ ନିଆହେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ନେବୁ ସେତେବେଳେ ଦିଆହେବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ସିଚୁଏସନ୍, ଆଉ ଏଠି ବି ଛୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଖେଳିବା ପାଇଁ ବି ଅଛି ଛୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସଜା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଛୁଆଙ୍କର ଖେଳିବା ପାଇଁ ବି ଅଛି, ଛୁଆ ଖେଳିପାରିବେ। ଏଇବାଟେ ରନିଂ ହେଇକି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇକି ସେପଟରେ ବୁଲିକି ଆସିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାରିପଟେ ପୋଖରୀ ଏବଂ ମଝିରେ ସେଠି ବାଗାନ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣ୍ଡପରେ ୟାର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଏତିକି ସଜାସଜି ନ ରହିକି ଆପଣ ହିସାବରେ ଆପଣ ସଜାସଜି କ'ଣ କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ରେଣ୍ଟଟା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଖାଲି ମକଟେଲ୍ ଆଦେହରେ ବୁଡ଼ ବୁଡ଼େଇକି ବାହାରୁଛି। କ'ଣ ମକଟେଲ୍ କ'ଣ ବାହାରେ? କ'ଣ ଗୋଟେ ପକଉଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ା ମୋଟା ହେଇ। ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ 10 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ନା ଖର୍ଚ୍ଚ? ଆଜିକା ଡେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଇଏ କ'ଣ 10 ଲକ୍ଷ ହେବ। 10 ଲକ୍ଷ ହେବ। ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ମିଶିକି ଟେଣ୍ଟ ସବୁ ମିଶିକି ବେଶୀ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଖାଇବା କହୁଛି ଖାଇବାଟାକୁ ଆଡ଼୍ କଲେ ବେଶୀ ଖାଇବା ମିଶନେ ଖାଇବାଟା ଖାଲି 8 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ। 8 ଲକ୍ଷ ତୁମ ରେଣ୍ଟ ଛାଡ଼, ସଜେଇବାଟା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ବେଶୀ ହେବ, ବେଶୀ ହେବ। ଲାଇଟ୍ ବେଶୀ ହେବ। ଟେଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍